हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो आज भी बहुत मजा मस्ती ब्लॉग पुणी थे आसी आप बंटी मेन टका देखी पारे आम लोला भाई मेन जो लेजेंड भिड घाटुंट पूरा मार्केट रे टका गोटे टका घाटुची गणु दादी आमर देखी पारे 108 कौन ड्राइवर दुनिया बचे भाई भाई लिट्टो भाई दादी दादी नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। जाओ आजमा लो। ड्राइवर कार ड्राइवर बोलो ड्राइवर ट्रावल ड्राइवर तुम कंटाक्ट नंबर दे दियो कॉन्टैक्ट नंबर तुम जानती हो जी जी तुम दे दियो पकई दो जी जीवा चाहते कंटाक्ट नंबर दे देवे जोड़ी जे से ऑल इंडिया ट्रावेल्स काली हम जाइलु पुरी हाँ मन हल्ला बाहरलु पुरी चलिलु पिला कहले गाड़ी दरकार साथ गाड़ी बाहर कलु जिबु पुरी आज हमरो गोटा फिटी होची गोटा भाईटा हल्ला फिटी हबो पकाल जागर मन हल्ला पुणी फिटी करलु पखाल संगरे 5-10 प्रकार आइटम करछु पूरा पिला खुशी रहबो बड़ा कैंसल करी आज हम रहिछु पूरा बोबाल करी हम मन हे जा बहु पखाल को एकदम बापा बाप कौन करिया देखंतु ब्लॉग बनलो पिला माने खाइला 50 जन दाड़ा काम गला वाला आसी 8 जन सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। से तो नियम सेटा फिस्ट रो फिस्ट तो नियम ले कोन करा दियो एटी देखि बार तो आयोजन चलछि एटी बॉडी अछि आज पूरा छेचड़ा माछ छेचड़ा चिकन भी अछि एटी देखि बार तो हमरो दही पखाळ एटा हमर दही पखाळ देखि तड़का मारा के रही दही पखाळ ये खाइबे जल्दी जल्दी आसो बुझ लेट करियो ना जल्दी जल्दी आसो पूरा तो जा जन्मदिन आज बहुत कष्ट करछि कष्ट लोक देखि बार तो खट्टु जाय बहुत निज जन्मदिन निजे खट्टुची बहुत परिश्रमिक पिला देखि पारे बैठी अच्छा आमर केतरा परिश्रमिक पिला साइड नाचे लाज गली साइड आप कहतु आप माजे आम मेन लोक जे कहतु कि सेक्रेटरी लोक बाजे सेक्रेटरी लोक किसी कहतु कौन हाट तुमको देखिए तुम भाइराल हम कौन इमित कौन हो इे आस बुल टे इमित कौन तुम चिन्ह माना बाजे छिड़ा चिन्ह पिला मेन लोक आम बाजी भाई जी कि आमर एंटरटेनिंग करती मजा मस्ती करती पिला एंटरटेनिंग कराती पड़ी सारी ए घंटा हम तापर कौन हम चिकेन नट कुड़ी गोटा कौन आइटम ना सर तो मुझे जानी कौन सा कौन हम नहीं चिकेन फ्राई हो माने चिकेन सुखिला फ्राई चिकेन फ्राई तावा है हम तावा आसी देखिए तावा के गोटे तावा चिकेन तावा फ्राई जो पूरा 7 प्रकार आइटम पूरा पूरा घोगा पिला पूरा किरकिरा करी खाए पूरा मजा मस्ती पूरा वाला गोटा रेडी या कौन हम कलरा भजा आप गोटा कलरा खजा ताऊ लास्ट आम चिकेन आइटमटा अच्छी आउ चिकेन तापर माछ जेते कमेले कोन हबो तू बुल्ली बारी बुल्ली एटा करबो तपर सेट स्टार्ट हबो भजा भजा बढिया लो कचड़ी देख बार तो खाया दिया जम जिमी कि हम जिमी छुआ देखो 7टा छुआ देजी 6टा माई देखो देखो दच्चा सब भोग से चाम सब तुम दिया कामुड़ दो नाले कामुड़े छुआ सब सोई जंदी खाया दी दो मैं सोई भी गई सब अच्छा से देख ए दे गुलर गुलर में आप पुला जाक दे दे ना जार नबार अछि कांटेक्ट करिबा ना कोन हां ले जे सब जार नंबर अछि कांटेक्ट करियो नंबर दिया आइछु कांटेक्ट करियो
କଲରା ଛାଡ଼ କଲରା ଆମର କଲରା ଭଜିଆ ଆମର ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ହବ ବଢି ଛେଚା ହେଲା ବଢି ଛେଚା ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ଆମର ହବ ଚିକେନ କଷା ବାଇଗଣ ଚୋଖା ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ବନା ହଉଛି ଆସିବା ଏଇଠି ଆସିବ ଖାଇକି ଯିବ। କିଶୋର ଭାଇନା ହୋଟେଲ ନା କଣ? ହଁ କିଶୋର ଭାଇନା ହୋଟେଲ ମଟନ ଝୋଳ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିକେ ପାଣି ପିଆସେ କାହିଁକିନା ଖରା ବି ଯେଉଁ ରକମ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏମିତି କେମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଆସି ଟିକେ ପାଣି ବି ଆସି ତ ତାପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେବ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଓଡ଼ିଆ ଟକା ବଣ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା ହାତରେ ପକେଇ କରିବୁନୁ ବାଲ୍ଟି ଖାଲି ପାଣି ନେଇ ହଁ ପାଣି ଚଲା ଆସୁ ଦେଖି ଜାଣି ଶାଗ ପଇଲା ଏବେ କଣ ହବ ଶାଗ କଣ ହବ କଣ ଶାଗ ଭଜା ହବ ନା କଣ? ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ରୋଷେଇ ବୁଝିପାରିଲେ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ଲୁଣ ପଡିଲା ଏଇଟା ଆଇଟମ ଟା କଣ ଏଇଟା ଆଇଟମ ଟା କଣ ହଉଛି? ହଉଛି ଶାଗ ଭଜା ବଢି ପଡିକି ଶାଗ ମୁଡୁକୁଡ ସର୍ଟରେ କହିଥିଲା ଶାଗ ମୁଡୁକୁଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଭି ଯାଇଛି ହାୱା ଯୋଗୁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ଲଗା ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଭି ଯାଇଛି ଆମ କିଏ ଯିବେ ନା ଅଛି ନିଆଁ ଅଛି ଜଳିବ ପୁଣି କୋଳି ଜଳିବ ଆଉ ଇଏ ଚିକେନ କୁଡମୁଡ ଇଏ ଆଇଟମ ନା ମସଲା ପଡୁଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବିକାଶ ଭାଇ ପକଉଛନ୍ତି ମସଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଳେଇ ମେରା ପୁରା କିରିକିରା କରିକି ଖାଇମେ କିରିକିରା हाय हाय इतना सुकून ଗୋଳା ହଉଛି ଦେଖିବାର ତ ଘଣ୍ଟି ଆମର ଆଉ ଦେଖିବାର ତ ଆଜି ବିଚରାଟା ବହୁତ ଖଟିଛି ଦେଖିବା ଖଟଣି ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ଖଟିଛି ଆଜି तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार लुच्चा କଣ ହଉଛି ଘର୍ଷଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଆଜି ପୁରା ଚାଲିଛି ହେଲା କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମନ ହେଲା ସଡନ ପହର ଦିନ ବସିଥିଲୁ କନିକାରେ ହେଲା ମନ ହେଲା ପିଲା ବାହାରିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡି ଠିକ ହେଲା ଚାଲିଲୁ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲୁ ସକାଳେ ମନ ହେଲା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ମନ ହେଲା ଆଜି କଲୁ ଏଇ ଚାଲିଛି ଆମର ରୋଷେଇ ପିଲା ପୁରା ଆମର ଏଠି ଦେଖିବାର ତ ପ୍ରାୟ रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे होगा पूरा किरिकिरा करी आज पूरा होची पूरा फेस्टी पूरा धूमधाम रे तो पिला फुल मस्ती करछन देखिबार तो आइटम टा कोन आइटम କଲରା ଭଜା ମାଛ ଭଜା ଉପରେ ଥିବା ପଖାଳ ସହିତ ଛୁପ କଲରା ଗୋଟା ଭଜା ମାଛ ଯୋଉ ଭାକୁର ଜିଅନ୍ତା ପୋଖରୀରୁ ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପହଁରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଣିଛୁ କଟା ହେଲା ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଖାଲ ହବ ମାଛ ଛେଚା ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଛୁ ନା ଛେଚା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଯୋଉ ପିଜୁଳି ବେଳେ ଟାଟରା ସିଏ ହଉଛି ଫ୍ରାଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ନୁଚି ନୁଚି ପିଉଛୁ ଏଟା ତତେ ବାଧା ଦଉନି ସେଟା ପିଲା ଶଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନୁଚି ନୁଚି ପିଉଛୁ ନା ନା ସେ ଯୋଉ ବିଲେଇ ନାହିଁ ମିଆଁ ଘପ ଘପ ତ ସେଇଟା ଦରକାର ତ ଭିଡିଓରେ ଗଲେ ସେଇଟା ପଡିବ ବୁଝିଲୁ କଥା କହ କପିଳା ତମ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁଣ୍ଡା କରୁଛି ତୁ ଶଳା ଏଠି ନାଟକ ସେ ଆକୁ କାଟିକି ସନ୍ଦୀପ କରିଦେ ମଡିଫାଇ କରିକି ସୁଦୀପ ନୁଚି ନୁଚି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛୁ ବାଧା ଦଣ୍ଡ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ନୁଚି ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ମତେ ବି ଟିକେ ଦେଲୁ ନା ଢୋକେ କୋଉଠି ଦେଇଛି ସେ ଗୋଟେ କଳକୁ ପାଇଲା ନା ଆଉ କିଏ ଦଉନୁ ମାଗଣା ଦଉନି ଘାଉ ଘାଉ କରି ଖାଇବୁ ହଁ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରି ମୁଁ कौन भाई डिस्ट्रीब्यूट प्लीज मी कैसा लग रहा है आपको एक नंबर ସୁପର सुपर टेस्ट ଆଉ ନଗା ନାହିଁ ତ ସିଏ ବି ମଜା ଆସୁଥିଲା ନା ଲବଳେ ଉଠେଇଲା ସେ ବି ଯୋଉ ଇଏ ଭଳିଆ ମାଛ ରଖନ୍ତି ପାମ୍ପଲେଟ ଏବେ ଦାଗ ମାରିଥିବେ ସିଏ ବାଗେ ଲାଗେ ନୁହଁ ସେ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଚलो सही है ये ରୋଷେଇଟା ପୁରା ବରାବର ପୁରା ହଉଛି ମାନେ ମାଛ ତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନା ଆମେ ଜାଣିନା କ'ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି
ଏବେ କଥା କହିବ ବେଳା ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ମୁଁ ଖାଇନି ସିଏ ଖାଇଛି ନା ନିଜେ ନେଇ ଏନ୍ଜୟ ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ କୁଆଡ଼େ ସେଠି ଖାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ମୋ ମନରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ ବନାଇଛି ଟିକେ ପିସ୍ ମାଗି ଆଣିଥିଲି ମାଛ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ସି ବିଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଜା ଆସେ ଖାଇକି ପୁରା ମାଛ ପିସ୍ ମାଛ हाय हाय इतना सुकून ମାଛ ଖାଇସାରିଲେଣି ମଜା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବର ଟେଷ୍ଟ ତା ପୁରା ରୋଷେଇ ହିସାବରେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର କିରିକିରା ପୁରା ଭାଇ ଧୋଇଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଏଟା ଅସ୍ତ୍ର ଧୋଇଲା ମାନେ ରୋଷେଇ ତ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଖାଇବା ଖାଲି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଭାଇ ସବୁ ହବ ରୋଷେଇ ମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାର ତ ରୋଷେଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା କିରିକିରା ପୁରା ଏ ଯୋଉ ଆର୍ମି ଛାଡ଼ ମାରିବ ନାତ କରିକି ଷଣ୍ଢଠୁ ଆହୁରି ହୀନସ ନାଚ ଗଧ ଭଳିଆ ନାତ ମାରିବ रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ମାଛ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଫୁଟୁଛି ଗାପ ଗାପ ଭାଇ अभी आएगा कैसे लग रहे छपरी पूरा छपरी फुल छपरी ये युवक जन परीक्षा ना खेलुं पिला सागर परीक्षा ना खेलुं देख पार तो बहुत दुखर कथा चलती कटे कुरमुर हो पियाज कांदुंट आज पियाज सांग को गाजर बाहागर प्रणाली चलती देखी पारे नना मैंने बसिकी मंत्र मारुंट कौन खबर भल ये बारे पियाज मंत्र मरा मंत्र मरा सरला प्रोसेसिंग हाथ गंठी पड़ो ए बर्तमान पियाज काकुड़ी आखुड़ सॉरी ये जो गाजर धनिया पत्र किए खाइब 60 टंका चिकेन कषा कौन चिकेन मोर मुंडा कुरकुर कौन चिकेन पोड़ा पूरा लाखी जीव गोटा गोटा सेटा नुआ डिश होची रोल बंदे भारी पड़ेब कैमेरा मोर भारी पड़ेब आमर रेडी है बर्तमान पूरा खाया रेडी है सब रेडी पिला रेडी पूरा सब हाँ हाँ हो खाया तो स्टार्ट हो गया बढ़िया बढ़िया बस बर्तमान सब रेडी अच्छा खाली खाया दिया देख पार तो समझ गोटे लगे सारा एकाथर सब मिस खाइबे मजा अलग बर्तमान खारे व्यस्त आज